السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في قناتي الفرنسية بدون تعقيد مع نسو. درس جديد من دروس اللغة الفرنسية، لكن قبل هذا المرجو الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء. إذن درسنا اليوم سوف نتحدث عن الأفعال غير المنتظمة في اللغة الفرنسية. Les verbes irréguliers en français. Les verbes irréguliers en français. هيا بنا. السؤال المطروح: ما هي الأفعال الغير المنتظمة؟ إذن الأفعال الغير المنتظمة هي التي لا تتبع قاعدة ثابتة في تصريفها، بخلاف الأفعال النظامية التي تنتمي إلى المجموعة الأولى والمجموعة الثانية، أي أن جذورها أو نهاياتها تتغير بشكل غير متوقع عند تصريفها. إذن سوف نتعرف اليوم على أغلب الأفعال أو معظم الأفعال التي نستعملها في حياتنا اليومية والتي تكون غير نظامية irrégulier. إذن هيا بنا لنتعرف على هذه الأفعال. أنواع الأفعال غير النظامية. Les verbes irréguliers en français. أولا هناك أفعال خاصة أي شاذة تماما، بمعنى أن هذه الأفعال تتغير تماما في التصريف، مثل être. le verbe être يكون، عند تصريفها في الحاضر le présent نقول je suis, je suis, tu es, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Le verbe avoir يملك j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Le verbe aller فعل يذهب je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Le verbe faire فعل يفعل je fais, tu fais, il fait, elle fait, nous faisons, vous faites, ils font, elles font. لاحظتم أن هذه الأفعال شاذة، أنها تتغير تماما عند التصريف. être, je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes نستعمل la liaison vous êtes, ils sont, elles sont. Le verbe avoir فعل يملك j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, nous avons, vous avez, vous avez, ils ont, elles ont. Le verbe aller فعل يذهب je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, nous allons, vous allez, vous allez, ils vont, elles vont. Le verbe faire فعل يفعل je fais, tu fais, il fait, elle fait, nous faisons, vous faites, ils font, elles font. ركزوا جيدا في الأفعال وتصريفها، لابد من حفظ هذه الأفعال الشاذة خصوصا عند تصريفها، فالتصريف يتغير نمط هذه الأفعال تماما، لذلك نسميها أفعال شاذة، أفعال شاذة. أتمنى أن تحفظوا هذه الأفعال. ثانيا أفعال التي تنتهي ب er غير نظامية، لا تنتمي إلى المجموعة الثانية. لماذا؟ لأنها لا تأخذ ils sont مع
nous مثل partir يغادر. تصريفها في الحاضر je pars, tu pars, il part, elle part, nous partons, vous partez, ils partent, elles partent. لاحظتم أن في nous لم تنتهي ب ils sont بل partons. ثانيا le verbe sortir فعل يخرج. Je sors, tu sors, il sort, elle sort, nous sortons, vous sortez, ils sortent, elles sortent. ثالثا le verbe dormir فعل ينام. Je dors, tu dors, il dort, elle dort, nous dormons, vous dormez, ils dorment, elles dorment. Je répète le verbe partir فعل يغادر. Je pars, tu pars, il part, elle part, nous partons, vous partez, ils partent, elles partent. Le verbe sortir فعل يخرج. Je sors, tu sors, il sort, elle sort, nous sortons, vous sortez, ils sortent, elles sortent. Le verbe dormir فعل ينام. Je dors, tu dors, il dort, elle dort, nous dormons, vous dormez, ils dorment, elles dorment. يجب حفظ هذه الأفعال جيدا جيدا وأركز على جيدا. ثالثا أفعال تنتهي ب o i r مثل pouvoir يستطيع. Je peux, tu peux, il peut, elle peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, elles peuvent. Le verbe vouloir فعل يريد. Je veux, tu veux, il veut, elle veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent, elles veulent. Le verbe savoir فعل يعرف. Je sais, tu sais, il sait, elle sait, nous savons, vous savez, ils savent, elles savent. Le verbe voir فعل يرى. Je vois, tu vois, il voit, elle voit, nous voyons, vous voyez, il voit, elle voit. Je répète le verbe pouvoir فعل يستطيع. Je peux, tu peux, il peut, elle peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, elles peuvent. Le verbe vouloir فعل يريد. Je veux, tu veux, il veut, elle veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent, elles veulent. Le verbe savoir فعل يعرف. Je sais, tu sais, il sait, elle sait, nous savons, vous savez, ils savent, elles savent. Le verbe voir فعل يرى. Je vois, tu vois, il voit, elle voit, nous voyons, vous voyez, il voit,
elle voit. رابعا أفعال تنتهي ب غ RE ولكن غير منتظمة. مثال أولا le verbe prendre فعل يأخذ je prends tu prends il prend elle prend nous prenons vous prenez ils prennent elles prennent. ثانيا le verbe mettre فعل يضع je mets tu mets, il met, elle met, nous mettons, vous mettez, ils mettent, elles mettent. ثالثا le verbe dire فعل يقول je dis, tu dis, il dit, elle dit, nous disons, vous dites, ils disent, elles disent. Je répète, le verbe prendre, فعل يأخذ, je prends, tu prends, il prend, elle prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent, elles prennent. ثانيا, le verbe mettre, فعل يضع, je mets, tu mets, il met, elle met, nous mettons, vous mettez, ils mettent, elles mettent. ثالثا le verbe dire فعل يقول je dis, tu dis, il dit, elle dit, nous disons, vous dites, ils disent, elles disent. إذن كل هذه الأفعال يجب حفظها. إذن هذه الأفعال فهي مصرفة في المضارع le présent de l'indicatif في المضارع البسيط. يجب عليكم حفظها جيدا. Le verbe écrire فعل يكتب j'écris, tu écris, il écrit, elle écrit, nous écrivons, vous écrivez, ils écrivent, elles écrivent. لاحظتم أن je حذفنا e ووضعنا j apostrophe. لماذا؟ لأن هناك حرف متحرك الذي هو e. ثانيا le verbe lire فعل يقرأ je lis, tu lis, il lit, elle lit, nous lisons, vous lisez, ils lisent, elles lisent. Le verbe connaître فعل يعرف أو يكون على علم je connais, tu connais, il connaît, elle connaît, nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent, elles connaissent. Je répète, le verbe écrire فعل يكتب j'écris, tu écris, il écrit, elle écrit, nous écrivons, vous écrivez, ils écrivent, elles écrivent. Verbe lire فعل يقرأ je lis, tu lis, il lit, elle lit, nous lisons, vous lisez, ils lisent, elles lisent. Le verbe connaître فعل يعرف أو يكون على علم je connais, tu connais, il connaît, elle connaît, nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent, elles connaissent. Le verbe connaître ينتمي إلى المجموعة الثالثة لأنه يتغير. لاحظتم أن connaître I كانت I avec chapeau لكن
تغيرت عند التصريف. أرجو منكم أصدقائي حفظ هذه الأفعال جيدا، وحفظ كيف تكتب وتصريف طبعا. إذن هذه الأفعال كما قلت كلها أفعال مصرفة في الحاضر البسيط le présent de l'indicatif. أتمنى أني قد أفدتكم في هذا الدرس وعرفتم المجموعة الثالثة ولماذا هي غير منتظمة irrégulier. شكرا لكم أصدقائي على المتابعة. ألقاكم في درس جديد من دروس اللغة الفرنسية. لا تبخلوا علي فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، وكذلك مشاركة الفيديو. كذلك أرحب بكل تعاليقكم الجميلة. إلى اللقاء. Au revoir.